Assalamu alaikum. How are you all? Alhamdulillah, I am fine. The first miracle of Astaghfar is this is my real life story. Since you post my story and hide name. Assalamu alaikum. I have been struggling with poor health for 12 years. I suffered a lot by taking medicine and prayed tahajjud and prayed to Allah for forgiveness. I became very close to Allah through many trials of disease. I realized then that Allah tests whomever He loves but does not abandon them. I continued my tahajjud prayer and asked Allah to grant me good things. My body is healing little by tahajjud prayer. Throughout the full month of Ramadan in Tahajjud 2024, I asked Allah to heal my body completely. When the month of Ramadan was over, I repented to Allah and asked forgiveness for my sins for 6 months regularly. I have been asking Allah for forgiveness, astaghfirullah 10k for my sins every day consistently. Allah has given me a good husband and marriage. My health is perfect. Allah has healed me. I was heartbroken about my health. Then Allah gave me assurance. If you come to me asking for forgiveness, I will give you what you need. Now that my health has recovered, I will seek forgiveness from Allah till my death. Alhamdulillah, Alhamdulillah. MashaAllah, sister, MashaAllah. Jazakallah, sister, for sharing your miracle story. Miracle of Istighfar is I am married and the gold jewelry I received from my in-laws contained impure gold. Some time ago, my father had the weight of my nose pin checked and its value was estimated to be around 55,000. Later, I forgot about the nose pin. Recently, I went with my husband to get the same nose pin evaluated again. On the way, I made a heartfelt dua and started reciting Astaghfar, sincerely hoping that the value of my nose pin will be between 75,000-80,000. I told myself that if my wish come true, I will share my miracle story on the Miraculous Stories page so that others will also be encouraged to recite Istighfar. And guess what? The value of my nose pin turned out to be 76,000. I recited Astaghfar with complete focus and sincerity, even if only for a short time, and Alhamdulillah, a miracle happened. MashaAllah, MashaAllah, Allahu Akbar. Jazakillah, sister, for sharing your miracle story. Alhamdulillah. अब यही स्टोरीज़ इस्तग़फ़ार की उर्दू में सुनाती हूँ। मैं गुज़िश्ता 12 साल से सेहत की ख़राबी का शिकार थी। मैंने बेशुमार दवाई खाई और साथ ही तहज्जुद में अल्लाह से दुआ करती रही और इससे मग़फ़िरत तलब करती रही। बीमारियों की आज़माइश ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। तब मैंने महसूस किया कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उससे आज़माता है, लेकिन कभी छोड़ता नहीं। मैंने तहज्जुद की नमाज़ जारी रखी और अल्लाह से भलाई मांगती रही। मेरी सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। रमज़ान 2024 के पूरे महीने में मैंने तहज्जुद में अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे मुकम्मल शिफा अता करे। जब रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ तो मैंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और 6 माह तक मुसलसल रोज़ाना 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार करती रही। अल्लाह ने मुझे एक नेक शौहर और बेहतरीन शादी अता की। अब मेरी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है। अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मैं अपनी सेहत को लेकर बहुत मायूस थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे तसल्ली दी कि अगर तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करोगी तो मैं तुम्हें वो अता करूँगा जो तुम्हें चाहिए। अब जबकि मेरी सेहत बहाल हो चुकी है, मैं मरते दम तक अल्लाह से मग़फ़िरत मांगती रहूँगी, इस्तग़फ़ार करती रहूँगी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर, अल्लाह आपको मज़ीद सेहत दे, मज़ीद खुशियाँ दे, मज़ीद इस्तग़फ़ार की बरक़ात नसीब करे। अब जो दूसरी कहानी इस्तग़फ़ार की इन्होंने शेयर की है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं मैरिड हूँ और मेरी गोल्ड की ज्वेलरी जो ससुराल की तरफ से मुझे मिली थी
اس میں 2 نمبر گولڈ یوز ہوا تھا۔ کچھ ٹائم پہلے میرے فادر نے جویلری نوز پن کا وزن کروائے تو اس تقریباً 50 سے 55,000 تک تھا اس کا ریٹ۔ اس کے بعد میں نوز پن بھول گئی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ اسی نوز پن کا ریٹ کروانے گئی تو راستے میں نے دعا کی کہ اللہ پاک میں استغفار پڑھنے لگی ہوں اور میری یہ وش پوری کر دے کہ میری جو نوز پن ہے اس کی ریٹ جو ہے وہ 75 سے 80 کے تک ہو۔ اگر میری یہ وش پوری ہو جائے تو میں اپنی یہ استغفار کی میریکل سٹوریز کے پیج میں شیئر کروں گی، تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکیں اور وہ بھی متاثر ہو میری سٹوری سے اور وہ بھی استغفار پڑھنا شروع کر دے۔ اور پتہ ہے کیا ہوا؟ نوز پن کا جو ریٹ تھا وہ 76 کے ہوا اور میں اتنی شوق تھی، اور یہ سب کچھ جو ممکن ہوا یہ صرف استغفار کی وجہ سے ہوا۔ میں پورا استغفار توجہ سے پڑھتی ہوں، اور چاہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن میں توجہ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے میرے لیے یہ معجزہ کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، استغفار واقعی بہت زیادہ معجزہ کرنے والی چیز ہے۔ اس کو اگر آپ کوئی 10 منٹ پہلے بھی کسی چیز کے لیے شروع کریں نا تو وہ 10 منٹ بعد وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ہر چیز کے لیے۔ ضروری نہیں کہ آپ برسوں کریں گے تو ہی آپ کو وہ ملے۔ کبھی کبھی وقت لگتا ہے، کبھی کبھی تو 10 منٹ آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں کرے، اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا، اور میرے لیے دعا کیجیے گا، اور اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ آپ سب کی زندگی میں استغفار کی برکات لائے اور مزید آپ کے لیے خوشیوں والی زندگی، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔